Kalam, hi Marites. No, Marites. Ito isa kalam. Hello Marites. Hello, Marites. How are you? How are you? Kif halik Marites? كيف حالك Marites? Marites. Hey! Ayan ang mga malangga. Lalabas ako kasi dito yung dalawang Marites. Ang mga Marites. Oh, ayan oh, may ulan no. Umuulan. تعال جيم مطر تعال داخل Kalam. Hada itnin Marites. Kalam Marites. ايش مرتين؟ Kwais. كويس مرتين Ana Marites kalam. أنت Marites. La la anta. لا ما في انت Ayan guys oh, umuulan. كيف أجيب من الكلام؟ La mafia. Hada itnin Marites. انت مرتين Oh, ada kalam. هذا مرتين Guys, hada Marites guys, dalawa. اي خلاص جين مرتين كويس جين Ayan, ito na guys. Oh, ito. Ayan, umuulan, no? Yan, umuulan. Ayan, no? Walang customer. Sabi ko kanina, umuulan eh. Sabi ko kanina guys, umuulan. Ay, uulan. Oh, ayan, umulan talaga. Hada warag. Mana siya para warag. تعال تعال انت بصور Na ako'y kuan diri kay kani ba siya guys, papangan man ako ni kuan kay pagbasa man siya tubig kung susod ang kuan ayan na ayan talagyan ko ng kwarto so mayroon tayong update ngayon. Yung update natin ito Marites number 1 at Marites number 2. Yung Marites number 2 ito malala to guys. Ada sisi اي هذا سمسم Marites number 2. Kalam, hi. Hi. I am Marites number 2. La. Marites number 2. Ano mga picture guys? Grabe ang ulan. تعال جين تعال امسك Grabe ang ulan mga palangga. Ay maganda to. Ito tanggalin natin. Maganda na. May pinipicturean na ngayon. Maganda. Yan ang kulay. Very good. Yan ang pangalan. Sa taas. Grabe ang lamig mga lang. Ito guys. Asan to ilalagay dito? Si Marites number 2 nandito. Ayan si Marites. Hello. Hi. ما في شغل. ما في شغل. صبر أنا شغل. Kalam, hi Marites. Hi. Kalam, hi Marites. No, Ito Marites. isa kalam. Hello Marites. Hello, Marites. How are you? How are you? Kif halik Marites? كيف حالك Marites? Marites. Hey!